اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت اور جلالی نام یا جبارو، جس کے معنی ہیں اے زبردست پکڑ کرنے والا۔ یا جبارو کی تاثیر بے پناہ گرم اور ہیبت والی ہے۔ اس اسم مبارکہ سے اللہ رب العزت کے ہر چیز پر قادر ہونے کی دلیل ملتی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت غالب ہے رزق پر، اللہ رب العزت غالب ہے زندگی پر، موت پر، انسانوں پر، حیوانوں پر، جنات پر، شیاطین پر، زمین و آسمان کی تمام مخلوق، چاہے جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہر ایک شے کائنات کی ایک ایک ذرے پر غلبہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یا جبارو کی فضیلت اور حکمت بیان کرنے کے لیے تمام کائنات اور اس کائنات کا ہر ایک ذرہ ذرہ بھی مل کر بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں کر سکتے۔ یا جبارو کا ورد کرنے سے آپ کا دشمن زیر ہو کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، لوگوں میں اس کی ہیبت اور دبدبہ کم ہو جاتا ہے، اور زندگی کے ہر ایک کام میں اللہ کے حکم سے اس کی زبردست پکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ایسی پکڑ میں وہ شخص آ جاتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو اس پکڑ سے چھڑا نہیں سکتی۔ یا جبارو کے ورد سے آپ اپنے دشمن اور حاسدین کو زیر کر سکتے ہیں۔ حاسدین سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی بہن کو یا بھائی کو اگر اس کے سسرال والوں نے تنگ کیا ہوا ہے، اس کے لیے یہ زکوٰۃ بے حد مفید ہے۔ یا جبارو اللہ رب العزت کا ایک ایسا نام ہے جس کا مطلب سادہ لفظوں میں یہ بنتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے کسی کا کوئی زور نہیں چلتا۔ اس اسم مبارکہ کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ اور نقش لکھنے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ویڈیو میں بہت سارے وظائف بتانے والی ہوں اور دھیان سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ تمام وظائف کی اجازت آپ کو میری طرف سے مل جائے گی۔ تو اسم مبارکہ کے چند فوائد آپ کو بتاؤں گی، اس کے بعد میں آپ کو نقش کا اور عامل بننے کا پورا طریقہ بتاؤں گی۔ جیسے ہی آپ اس اسم مبارکہ کے عامل بنیں گے، آپ کو فوری طور پر مدد حاصل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ فائدہ نمبر 1 ہے، اگر کوئی بھائی یا بہن اس اسم مبارکہ کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے بے شمار موکلات غیبی طور پر اس کی تاثیر میں آ جاتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے زندگی کے ہر معاملے میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، دشمن کو اس کے سامنے زیر کرتے ہیں، مشکل کام میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اس عمل کو زکوٰۃ ادا کرنے سے کوئی رجت پیدا ہوگی، نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگوں سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، اس عمل سے کسی بھی قسم کی رجت اور کسی بھی قسم کے نقصان کا 1% بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس عمل کو کرنے سے کوئی ڈر یا خوف پیدا ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 2 اس کا، اگر کوئی شخص دشمنوں میں گھرا ہوا ہے یا پھر لوگوں میں اس کے خلاف بدگمانی پیدا کر رہے ہیں، اپنی زبان کی وجہ سے اسے بے جا تنگ کر رہا ہے، زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ یا جبارو کی زکوٰۃ اکبر ادا کرے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے تمام دشمنوں کی زبان اس کے خلاف بند ہو جائے گی۔ فائدہ نمبر 3 ہے اس کا، اگر کوئی بہن یا بھائی
उसके ससुराल वालों ने उसे तंग किया हुआ है, बात बे बात ताने देते हैं, बेजा तंग करते हैं, आपकी इज्जत नफ्स को बुरी तरह मजरूह करते हैं, गालियां देते हैं या उसके माँ बाप के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं। ऐसे बहन या भाई को चाहिए कि वो जब्बारू की ज़कात अकबर अदा करे। जैसे ही आप ज़कात अदा करेंगे, आपका रोब दबदबा आपके ससुराल वालों के दिल में बैठ जाएगा। वो आपकी इज्जत करने लग जाएंगे और आपके साथ इज्जत मोहब्बत प्यार के साथ पेश आया करेंगे। फ़ायदा नंबर 4 है इसका, अगर किसी मियाँ बीवी में दुश्मनों ने जादू के ज़रिए लड़ाई करवा दी है, जुदाई करवा दी है, हर वक्त की नाचाकी ना इत्तफाकी रहती हो, शोहर बीवी को तलाक की धमकियाँ देता हो, उसको गालियाँ देता हो, ऐसे में उस बहन को या भाई को चाहिए कि या जब्बारू की ज़कात अदा कर ले। उसके बाद उस बहन भाई की ज़िंदगी का मामलात पर मुकम्मल गुलबा हो जाएगा और जादू करवाने वाले तमाम जादूगरों का और दुश्मनों का मुँह काला हो जाएगा। इस पढ़ाई को मुकम्मल करने के बाद मखलूक पर आपका एक अलग ही रोब और दबदबा होगा और तमाम दुश्मनों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से लानत बरसती रहेगी। या जब्बारू का नक्श आपने कैसे लिखना है, ये वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। या जब्बारू का नक्श आपने ऐसे लिखना है या फिर निकलवा लेना है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने नक्श लिख कर तो स्क्रीन पे आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो चाल भी इसके साथ लिखी हुई है, आप देखकर इस नक्श को लिख सकते हैं। इस नक्श को अगर आप ज़ाफ़रान में अर्के गुलाब मिक्स करके बनाएंगे तो ये बहुत ही अक्सीर बेहतरीन नक्श होगा। बावजह मजबूरी अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो काले मार्कर या पॉइंटर से भी आप नक्श बना सकते हैं। अब आते हैं इस अमल की ज़कात कैसे अदा करनी है। नक्श के ऊपर मैंने सारी चाल उसकी लिखी है, यानी कि छोटे छोटे अल्फाज में गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6, वो आप देख लें। और उस खाने में जो लिखा है 1 से आपने स्टार्ट करना है, 1 नंबर खाने में जो लिखा है आपने वही लिखना है, 2 नंबर खाने में जो लिखा है आपने वही लिखना है। इस तरह आप देखकर चाल देखकर नक्श बनाएंगे। वैसे अगर आप इस तरह बनाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आते हैं ज़कात कैसे अदा करनी है। आप किसी भी नौचंदी जुमेरात की रात या जुमे की नमाज फ़जर के बाद ये अमल कर सकते हैं। ज़कात अदा करने से पहले कुछ एहतियात हैं जो आपने करनी हैं और ये बहुत ही लाजमी एहतियात हैं जो आपने हर सूरत में करनी हैं। सबसे पहली एहतियात है कि आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, कच्चा प्याज नहीं खाना, किसी भी किस्म की कोई चुगली, कोई गीबत, कोई बुराई, इन सब चीज़ों से आपने दूर रहना है। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी आपने हर सूरत अदा करनी है। ज़कात अदा करने से पहले आपने हस्बे तौफीक सदका करना है। फिर 2 अदद नक्श बना लेने हैं। नक्श का तरीका मैंने अभी आपको बताया है। आपने 2 अदद या जब्बारू के नक्श बना लेने हैं। एक नक्श गले में पहन लें और दूसरा नक्श वज़न के नीचे रख दें। या जब्बारू की ये ज़कात अल्लाह वालों 21 दिन में आपने अदा करनी है। ये ज़कात आपने नौचंदी जुमेरात की रात या जुमे की फ़जर की नमाज के बाद अदा करनी है। नौचंदी जुमेरात किसको कहते हैं, कुछ लोगों को इस बात का भी नहीं इल्म होता। नौचंदी जुमेरात जैसे ही नया चांद आए उसकी 2 या 3 तारीख के बाद जो जुमेरात आती है उसको आप नौचंदी जुमेरात कहते हैं। नौचंदी जुमेरात की रात या जुमे की फ़जर की नमाज के बाद आपने अव्वल 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। उसके बाद आपने रोज़ाना अपनी मर्ज़ी से एक तादाद मुकर्रर कर लेनी है और या जब्बारू पढ़ना शुरू कर देना है। 21 दिन के अंदर आपने या जब्बारू को 1,30,840 मरतबा पढ़ना है। तादाद को दोबारा आप सुन लें, नोट कर लें, उसको कॉपी पेंसिल पास रख लें और इसको नोट कर लें। या जब्बारू को आपने 21 दिन में 1,30,840 मरतबा पढ़ना है। 21वें दिन जब आप 1,30,840 मरतबा या जब्बारू मुकम्मल कर लें तो आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है और फिर बच्चों में हस्बे तौफीक कोई भी मीठी चीज़ बांट देनी है। अब आप या जब्बारू के आमिल बन चुके हैं। आप
जिस किस्म की भी परेशानी होगी, तकलीफ़ होगी, जादू जिन्नात, हादसात, किसी भी किस्म की परेशानी, रुकावट, बंदिश, इन सब से हिफाजत के लिए या जब्बारू का नक्श लिख कर देंगे, किसी को भी देंगे, इंशाअल्लाह ताला वो नक्श 100% काम करेगा गारंटी के साथ। या फिर या जब्बार चंद मरतबा ही पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर दुआ को ज़रूर पूरा फरमाएंगे। उम्मीद है कि आपने तमाम तरीका जो है वो समझ लिया होगा कि ज़कात कैसे अदा करनी है और नक्श कैसे बनाना है। या जब्बारू के चंद फ़ज़ाइल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कल वाली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा, उसमें मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वज़ाइफ या जब्बारू के जो रह गए हैं वो बताने वाली हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं करते कि फिर आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं और इतने कीमती वज़ाइफ जो होते हैं वो ज़ाया चले जाते हैं। इसलिए पार्ट 2 का इंतज़ार करिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल आपको पार्ट 2 भी इसका मिल जाएगा। उसमें बहुत ही शानदार दुश्मन से निजात, दुश्मन को बर्बाद, दुश्मन की तबाही के हर किस्म के वज़ाइफ आपके साथ शेयर करूँगी। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।